Bok, ja sam Andrej i danas ću vam govoriti o barrel agingu. Bačve kao spremnici sežu u daleku povijest i tada su se primarno koristile za transport i skladištenje raznoraznih namirnica ili predmeta da bi ih zaštitile od atmosferskih uvjeta ili, na primjer, glodavaca i sl. Kod izrade bačve se najčešće koristi hrastovo drvo. U bačvarijama se koristi plamen i para za savijanje dužica da bi dobili vrlo nam poznati oblik bačve. Prilikom obrade bačve i obrade drveta da bi dobili bačvu, dolazi do tostiranja drveta sa unutarnje strane, čime dolazi do kemijskih promjena u samom drvetu i te nastaju spojevi koji će kasnije biti poželjni u pivu, poput na primjer vanilina ili nekih drugih spojeva koje daju recimo lagano dimljeni miris. Ujedno bačva je iznutra paljena, s čime dobiva tanki sloj drvenog ugljena koji je ujedno i filter za tekućinu. U prošlosti, dok su bačve bile korištene primarno kao spremnici za skladištenje i transport piva, bačve su bile presvučene smolom iznutra da bi bile inertne i da drvo zapravo ne bi imalo utjecaj na sadržaj. Pojavom inoxa, inox bačve, drvene bačve potpuno nestaju iz uporabe primarno u pivarskoj industriji, a svoju revitalizaciju i povrat doživljavaju pojavom krafta. Ovaj puta te bačve nisu presvučene smolom, već su nezaštićene i drvo je u kontaktu sa pivom. Na taj način poželjne arome tokom odležavanja prelaze u pivo i pivo se razvija u sasvim novom smjeru. U ovisnosti iz koje industrije dolaze, bačve najčešće koristimo za dva različita smjera. Prvi smjer je odležavanje imperial piva u bačvama od žestokih alkoholnih pića, a drugi smjer su piva divlje ili miješane fermentacije, za što najčešće koristimo vinske bačve. Prilikom odležavanja u bačvama od žestokih pića, pivo poprima okus, miris samog pića koje je bilo u bačvi te karakteristike same bačve i dolazi do mikrooksidacije pošto su bačve porozne. Mikrooksidacijom kroz vrijeme dolazi do promjena fizičkih i kemijskih u samome pivu te pivo postaje nježnije, pitkije i zrelije. Piva miješane fermentacije najčešće odležavamo u vinskim bačvama, iako se mogu koristiti i bačve iz industrije žestokih pića. Piva miješane fermentacije karakterizira da osim osnovnog pivarskog kvasca smo koristili i mikroorganizme koji su spontano došli u pivo tokom hlađenja ili su namjerno nacijepljeni u same drvene bačve. Bačve koje koristimo na ovaj način, kod njih poroznost osim mikrooksidacije ima i drugu bitnu funkciju. U porama drveta se mikroorganizmi nastane i nemoguće ih je više maknuti, tako da svakim idućim punjenjem bačve znamo floru i faunu koja će u toj bačvi biti i u kom smjeru će pivo koje smo dodali se dalje razvijati. Mi smo koristili oba načina odležavanja u bačvama. U našem Russian Imperial Stoutu koji je barrel aged smo koristili bačve od single malt viskija. Nakon toga, kada su okusi same bačve bili minimalni, smo unutra dodali drugo pivo te nastanili bred kvasce. Na taj način je nastala serija barrel piva. Svaka bačva koju mi pivari koristimo je unikatna, što zbog mikrolokacije rasta drveta, što zbog same izrade u bačvariji. Zbog toga i pivo u svakoj bačvi različito brzo dozrijeva. Pošto je ujedno volumen bačve i relativno mali, mi pivari najčešće blendamo bačve. Uzimaju se uzorci i gleda se koja bačva sa kojom bi pasala u finalnom pivu. Tako smo, na primjer, za naš Russian Imperial Stout sve bačve u kojima je odležavao miješali u jednu šaržu, dok smo kod barrel serije željeli pokazati unikatnost svake bačve i svake kulture Brettanomyces kvasca, te smo radili takozvani single barrel ediciju, odnosno svaka bačva je flaširana zasebno i predstavljena zasebno. Živjeli!